आपे जगन्नाथ जन्म हुवंती लीला खेला करिबाकू केते केते अवतार जे गलानी के गणी पारे ताहाकू। कुंडी कटक बोली जान रुक्मिणी हरण से स्थान दुर्गा जे भगवती चई चित्र उत्पला नदी जही महाल वन अथि चही तही रे रात्र दिवा नाई सेठारे साधु कर मेल जही रे नप सई काल जेउ काले पृथ्वी सर्जना होइला ए स्थान हेला विख्यात भीष्म कुंडी बोली नामटी जहार महिमा कहिनु हेत। एकरे विरूपाक्ष बा विरूपा नई बहुथिबा मध्यस्थल जोठारे मध्यस्थल रे लीला हब बोली महापुरुष लिखि जाइछन्ति। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ, श्री गुरु अच्युत शरणम। मु बलराम आपण मानकु स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल हजार एक बलराम को। तेबे दर्शक बंधु, आमर मालिका वर्णित पीठर अनुसंधान जो प्रयास जारी रही से परिप्रेक्षी रे आमे आज आसी पहुंचीचु आमर कटक चांदबाली रोड रो शिशुआ ठारू मात्र 2-3 किलोमीटर दूर रे अवस्थित भीष्म कुंडी पीठरे। तेबे ये जो भीष्म कुंडी रही आपण मानक वर्तमान मु देखैदेवी से जगार दृश्य आपण माने देखंतु। ये हूँ से नदी जहाँकि आमर गोबरी रे मिसी जाइए समुद्र रे पड़ी। तेणु ए पीठर जहाँ भी किसी महात्म्य रही से विषय रे आमे कथा हेबा। से महाशय होउचंती श्रीजुक्त प्रमोद कुमार दास महाशय। तांको घर यही आखपाख अंचल यही अंचल रे। तेणु आमे तांको पचारि बुझिबा जे पीठर कौन महत्व रही। तबे आसंतु आमे तांको आम चैनल को स्वागत करिबा एवं तांको ए पीठर महात्म्य विषय रे पचारि बुझिबा। आज्ञा आपन नमस्कार। नमस्कार, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आमर यूट्यूब चैनल हजार एक बलराम को स्वागत। आपणकर परिचयटा कहिबे एवं ये जो स्थान रे आमे ये जो वर्तमान पहुंचीचे ये जगार महात्म्य विषय रे कहिबे आम दर्शक बंधु मान को। हरि ओम। हरि ओम। अच्युत गोलकनाथ साक्षात विष्णु स्वरूपकं पद्मवने विहरंच अच्युताय नमो। महापुरुष अच्युतानंद दासंकर पाद पद्म कोटि कोटि शरण। मु प्रमोद दास, घर बलभद्रपुर। आपणकर शिशुआ ठारू कटक आउ चांदबाली रोड रे आसिले शिशुआ बोली एक स्टॉपेज पड़े। सेउठू 3 किलोमीटर होची भीष्म कुंडी नगर बा जाकू भीष्म नगर, जाकू विदर्भ नगर, जाकू अलका नगर, जाकू अकानगरी महापुरुष अच्युतानंद गोस्वामी कहिसेंति। सज्जनगण, ये मोर निजर किछि निजस्व नाही। जहाँ महापुरुषंकर विभिन्न बही अप्रकाशित पोथी मध्यरु उद्धार करा जाइछि ताही मु आपण मानक आगरी व्यक्त करुछि। तेणु जदि किछि दोषा दोष थाए आपण माने मते निज गुणर क्षमा देबे। पुरुष कहउचंती सृष्टि सर्जनार चतुर्दश मनु भोगटी ओहि जान सत्य त्रेतया द्वापर कलिघेनी चतुर्दश ए प्रमाण। सत्य परे त्रेता तदंते द्वापर अंते भोग कलिजुग। कलिजुग परे सत्य प्रकाशिब एही परि हुए भोग। केते सत्य केते त्रेतया गलानी एही मेदिनी रही। केते द्वापुर कलिजुग गला सुनरे बर जबच्छी। आपे जगन्नाथ जन्म हुवंती लीला खेला करिबाकू केते केते अवतार जे गलानी के गणी पारे ताहाकू। विदर्भ नगर भीष्मक नगर कमला हुई जन्म रुकुणाता नाम होइला कुमर कुंडी कटक प्रमाण। एकविंश द्वापर कथा आमे आसी वर्तमान 28 गली रे पहुंचे। जो भीष्म कुंडी नगर, जो भीष्म कुंडी नगर कुंडी नदी बा भीष्म नाम रे भीष्म कुंडी नदी बोली नामित होईछि। सेई नदी कूल रे आमे आज ठिया हेछे। निकट रे आमर चौकीबट नृसिंह देव, जोगेश्वर देव
ଏବଂ ଛାଟଖମ୍ବ ଯେଉଁଠାରେ କି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ନୃପତିଙ୍କର ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଗଡ଼ ଥିଲା। ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏକବିଂଶ ଦ୍ୱାପରର କଥା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନଗଣ, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଅନ୍ତେ ଦ୍ୱାପର ଆସିଲା, ପୃଥିରେ କଲା ରାଜୁତି। ଗୋପପୁରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଜନ୍ମ, ବୋଲାଇ ନନ୍ଦ ସନ୍ତତି। ବିଦର୍ଭ ନଗର ଭୀଷ୍ମକ ନର, କମଳା ହୁଇ ଜନ୍ମ। ରୁକୁଣା ତା ନାମ ହୋଇଲା କୁମର, କୁଣ୍ଡି କଟକ ପ୍ରମାଣ। ତେଣୁ ଏ କୁଣ୍ଡି କଟକରେ ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୀଳାଖେଳା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏହି କୁଣ୍ଡି ନଦୀ କରରେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡି କଟକ ବୋଲି ଜାଣ, ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ସେ ସ୍ଥାନ। ଦୁର୍ଗା ଯେ ଭଗବତୀ ଚଇଁ, ଚିତ୍ର ଉତ୍ପଳା ନଦୀ ଜଇଁ। ମାହାଳ ବନ ଅଥି ଚହିଁ, ତହିଁରେ ରାତ୍ର ଦିବା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସାଧୁଙ୍କର ମେଳ, ଯହିଁରେ ନ ପଶଇ କାଳ। କେହି କାହାକୁ ନ ଜାଣନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହରିନାମେ ମାତି। ମହାପୁରୁଷ ପୁଣି ଅନ୍ୟତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ କୁଣ୍ଡୀର କୂଳର, କୁମୁଦ ବନ ଛଇ ଗୁପ୍ତର ସଂଘାତ ଗೋ। ଗୋପୀଘାଟ ପାରୁସର ସଂଘାତ ଗೋ। ସୁବାହୁ ଦ୍ୱାପର ହେଲା, ବିଦର୍ଭ ଦେଶ କୁଣ୍ଡି ନଗର ଭୋଲା। ସଂଘାତ ଗೋ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଲା, ସଂଘାତ ଗೋ। ଜଗୁ ଜୀବନ ଗୋସାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସୁଦାମକୁ ଚାହିଁ। ସଂଘାତ ଗೋ ଅଚ୍ୟୁତ ନାମକୁ ବହି, ସଂଘାତ ଗೋ। ପଦ୍ମ କାନନେ ନିବାସ ପାଇବୁ, ସଂଘାତ ଗೋ। ଚୌକି ବଟେ ରହିବୁ, ସଂଘାତ ଗೋ। ସୁବାହୁ ଦ୍ୱାପର, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏକବିଂଶ ଦ୍ୱାପର ସେଟା ଥିଲା ସୁବାହୁ ଦ୍ୱାପର। ସେଇ ଦ୍ୱାପରରେ ଏଠାରେ ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୀଳାଖେଳା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଗୁପତ କ୍ଷେତ୍ର ଏଉ କୁମୁଦ ବନ, ସର୍ବତୀର୍ଥ ମେଳ ଗୋପୀ ଘାଟେଣ। ଚିତ୍ରାଙ୍ଗୀ ଦାର ଯେ ବରଜ ଶିଷ୍ୟ, ଗଙ୍ଗାଉ ଗରିଷ 10 ସହସ୍ର। ସଖୀ ଗೋ ତହିଁ ଲକ୍ଷେ ବରଷ, ଭୀଷ୍ମ କୁଣ୍ଡୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରଜ ଶିଷ୍ୟ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ, ଗଙ୍ଗା ଯେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଗଙ୍ଗା ଠାଉ 10 ସହସ୍ର ବା 10,000 ବର୍ଷ ବଡ ହଉଛି ଚିତ୍ରତଳା। ତେଣୁ ଚିତ୍ରତଳା ଠାରୁ ଏ ଯୋଉ ଭୀଷ୍ମ କୁଣ୍ଡୀ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ବଡ। ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ଚିତ୍ରତଳା, ଏଇ ନଦୀ ସବୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ବହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ନାଳ ଖୋଳା ହେଇଗଲା ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ସେ ସମୟରେ ଇଏ ସବୁ ଆର ମୁହାଣ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଇ ନଦୀ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ନେଇ ଗୋବରୀ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡିଛି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାଳେ ପୃଥ୍ୱୀ ସର୍ଜନା ହୋଇଲା, ଏ ସ୍ଥାନ ହେଲା ବିଖ୍ୟାତ। ଭୀଷ୍ମ କୁଣ୍ଡୀ ବୋଲି ନାମଟି ଯାହାର, ମହିମା କହିନୁ ହେତ। ଭ୍ରତଖଣ୍ଡମୟୀ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପେଶାର, ଓଡ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂଇଁ। ଓଡ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଭୀଷ୍ମ କୁଣ୍ଡୀ ଯେଉଁ, କ୍ଷେତ୍ରର ମୌଳମଣି। ଅମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଣ ଭାବରେ, ସିନ୍ଧୁକରେ ରଖାଯାଏ। ଗମ୍ଭୀରା ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଧୁକ ରଖନ୍ତି, ଭେଦ ସ୍ଥାନ ହୀନ ଥାଏ। ତେମନ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନର ମହିମା, ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଆପେ ବେଦବର, କୋଲପ ପାଡ଼ି ରଖିଛି। ସଜ୍ଜନଗଣ, ଆମେ ଆସି 28 କଳିରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଆଦ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ସର୍ଜନା ହେଲା, ସେ ସମୟର କଥା। ସେ ସମୟରେ ଏ ସ୍ଥାନ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲି ଚାଲିଛି। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କଳି ଶେଷାନ୍ତରେ ଏ ସ୍ଥାନ ସବୁ ଖୋଲି ଉଠିବ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନଗଣ, ଏଇ ଯୋଉ ନଦୀଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୀଷ୍ମ କୁଣ୍ଡୀ ବୋଲି କହୁଛେ, ତାର କେତୋଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଭୀଷ୍ମ କଟକ। ତେଣୁ ଭୀଷ୍ମ କଟକରେ ନଦୀ ଜଣୁ ବହୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗୀ ଏବଂ
एकरे विरूपाक्ष बा विरूपा नई बहुथिबा मध्यस्थल जोठारे मध्यस्थल रे लीला हब बोली महापुरुष लिखि जाइछन्ति कली शेषरे। तेणु महापुरुष कहउछन्ति यार सृष्टि किभली कुंडी कटकर दक्षिण भाग नालिया मुहटी रहिछि आग या परे अछि उआस मुह तृतीय रे काली कोइली मुह महामाई काली अछि सेठारे गुपत गंगा बहुछि सेठारे या उत्तरु कानी नई मुह गुपत सरस्वती बोली चिन्ह पंचरे फरिकाट मुह अछि षष्ठरे बालिया मुह होइछि गोपटा मुह शपथ में जान बासी पोखरी मुहटी प्रमाण नवरे झर मुह शुण तुई उत्तर जिगरे अछंती रही। तेणु सज्जनगण ये कुंडी रे 9टा मुह अछि 9टा धार को नहीं कुंडी शेष मणिमठ पाखरे गोबरी बोली नाम होई बही जाइछि। तेणु सज्जनगण ए अति पवित्र नहीं जोठार कि बाहर लोक आसिले से माने पानी नहीं जाती। तेणु याकू कहा जाए जे भीष्मक नगर मध्य थिबा नदी जाकू भीष्म कुंडी बोली कहा जाए बा कुंडी नदी बोली वर्तमान कहउछन्ति। एई बेली नदी मध्य कुंडी नदी अन्य जगार अछि किंतु 21 द्वापर र जो चिन्ह दे जाइछन्ति एवं जो जो स्थान मार्क कर दे जाइछन्ति ता समस्त स्थान रे नाही। तेणु महापुरुष अच्युतानंद गोस्वामी ए स्थान रे द्वितीय पद्मवन बा द्वितीय पद्मवन बोली कहिछन्ति। पुणी महापुरुष लिखिछन्ति लक्ष्य ग्रंथ जई संपूर्ण भेद न पांति के एई स्थान रे महापुरुष अच्युतानंद गोस्वामी विद्यमान थिले तांकर द्वितीय पद्मवन। तेणु द्वितीय पद्मवन प्रीत्यार्थे बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल। दर्शक बंधु आपण माने वर्तमान शुणुले श्रीजुक्त प्रमोद कुमार दास महाशय को आमर जो भीष्मकुंडी जो नदी रही तार जो विवरणी आपण माने शुणुले तार महात्म्य तेबे आपण माननकु ए वीडियोटी केमती लागिला आपण माने जदि ए पीठ को आसीबा को चाहुचंदी आपण माननकु प्रथम रु मु कहि हमर कटक चंदबाली रोड रो शिशुआ रही शिशुआ बाजार रु आपण जदि कटक आडू आसुचंदी तेबे बाम पटे भांगी आसले मात्र 2 ରୁ 3 किलोमीटर भितर ए जगह पड़िबो। ए होची महापुरुषंकर बालिका वर्णित पीठ। तेबे ए जगार जो महात्म्य रही बर्तमान आपण माने शुणुथिले वीडियोटी आपन केमती लागिला कमेंट्स माध्यम रे जणाइबे। रहूची जय जगन्नाथ जय पंचसखा।